Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Tibtum wa taba mamshakum. Laqad faha 'abirukum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyati ahli al-jannah يوم يلقونه سلام وأخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama-tama beliau mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan membacakan shalawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan ahlan wa sahlan kepada yang telah hadir di sini. Beliau mengucapkan terima kasih telah hadir di masjid ini dalam acara sholat tarawih berjamaah, dan juga sebuah kehormatan bagi beliau bisa berdiri di tengah-tengah para hadirin semua. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا شعوب وقبائل ودول مختلفة ولغات وقارات مختلفة وبعيدة لغاية حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه ألا وهي لتعارفوا. لذلك جئناكم اليوم من فلسطين إلى الأرض الحبيبة إندونيسيا لغاية حددها الله سبحانه وتعالى ألا وهي التعارف. وأعرفكم على نفسي أنا أخوكم أسامة أنور من مدينة فلسطين، عمري 20 عاما، وفي هذه السنة أتم سنة كاملة في إندونيسيا. Lalu beliau membuka tausiah atau ceramah pada malam hari ini dengan sebuah ayat Al-Quran yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada golongan laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafun. Lalu dilanjutkan pada ayat tersebut, sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan untuk saling berkenalan atau saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling besar takwanya. Lalu beliau menjelaskan tentang ayat ini. Berangkat dari ayat ini beliau berkata, manusia ini diciptakan di muka bumi ini untuk saling berkenalan. Meskipun terdapat bangsa-bangsa, terdapat suku-suku yang berbeda-beda. Lalu beliau mengucapkan dengan pembukaan bahwasanya nama beliau adalah Usamah Anwar. Beliau datang dari kota Gaza, Palestina. Usia beliau 20 tahun. Masih muda, Masya Allah. Lalu pada bulan Ramadan ini beliau genap 1 tahun berada di Indonesia. Jadi beliau datang bulan Ramadan tahun lalu sampai bulan Ramadan tahun ini. في هذا الشهر أتم سنة كاملة في إندونيسيا. طبعا عمري 20 عاما، 19 عاما قضيتها كلها في فلسطين في مدينة غزة. بعد 19 عاما لا أعيش في فلسطين استطعت أن أذهب إلى إندونيسيا، واستمرت هذه الرحلة حتى الآن سنة كاملة أتجول في إندونيسيا. الكثير من المدن في جاوا، وذهبنا أيضا إلى كليمانتان وسومطرة وسولاويسي
ما شاء الله تبارك الرحمن، ربما لا أتجاوز في التعبير عندما أقول أن إندونيسيا هي جنة الله في الأرض. وبالتأكيد تعرفت على الكثير من العادات والثقافات هنا في إندونيسيا. سبحان الله، حتى في داخل الدولة في إندونيسيا يوجد العادات المختلفة، يوجد قبائل مختلفة. فالذي يسكن في جاكرتا مختلف عن الذي يسكن في سلويسي، مختلف عن الذي يسكن في سومطرة وكلمة وهكذا. وبالتأكيد كلكم إندونيسيين وتعرفون جيدا عن إندونيسيا، لذلك فلنكمل التعارف ولنخبركم قليلا عن فلسطين. Lalu beliau melanjutkan perkenalan beliau. Beliau mengatakan beliau telah tepat 1 tahun berada di Indonesia. 19 tahun beliau berada di kota Gaza, Palestina. 1 tahun ini beliau berada di Indonesia. Jadi 20 tahun usianya, 19 tahunnya di kota Gaza. Yang kita tahu sekarang Gaza seperti apa, kalian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. 1 tahun ini beliau berada di Indonesia. 1 tahun ini beliau kemana saja? Beliau mengatakan beliau pergi ke beberapa kota atau berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Beliau ke Sumatera, beliau ke Kalimantan, beliau ke Sulawesi dan terus sebagainya. Beliau mengatakan sulit untuk dengan keadaan Indonesia ini luar biasa. Beliau bilang Indonesia ini banyak bangsanya, banyak sukunya, banyak bahasanya, dan luar biasa, sangat bermacam-macam suku di Indonesia. Dan tidaklah sebuah hal yang berlebihan jika beliau mengatakan bahwasanya Indonesia ini sangat indah. Bahkan saking indahnya beliau mengibaratkan Indonesia ini sebagai surganya Allah yang berada di muka bumi. أيها الأخوة الكرام، إذا أردنا أن نتحدث عن فلسطين بداية نقول أن فلسطين يوجد فيها المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. أولى القبلتين كانت قبلة المسلمين الأولى نحو المسجد الأقصى. ثاني المسجدين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي أرض وضع في الأرض أولا؟ فقال المسجد الحرام. فقال ثم أين؟ فقال المسجد الأقصى. وثاني مسجد بني على الأرض من بداية العيش أو من بداية التاريخ على هذه الأرض. ثالث الحرمين الشريفين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا وكان في المسجد النبوي والمسجد الأقصى. Tadi ada yang sedikit terlewat. Beliau mengatakan di pembukaannya tadi beliau katakan bahwasanya karena beliau sudah berkeliling ke Indonesia, berkeliling ke berbagai pulau, beliau sudah tahu banyak tentang Indonesia. Tidak afdol bagi beliau kalau beliau tidak memperkenalkan juga Palestina. Beliau mau karena beliau tahu tentang Indonesia, beliau juga mau kita orang Indonesia tahu tentang apa itu Palestina dan bagaimana itu Palestina dan apa saja keistimewaan daripada negeri Palestina. Lalu tadi beliau mengatakan bahwasanya Palestina ini adalah negeri yang istimewa. Kenapa? Ada 3 hal yang perlu kita ketahui di awal. Jadi beliau nanti akan menjelaskan banyak mungkin. Awal beliau mengatakan 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, di Palestina terdapat sebuah masjid yang sama-sama kita ketahui bernama Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa adalah masjid kiblat pertamanya umat Muslim di dunia sebelum dipindahkan ke Ka'bah Musyarrafah. Ya, jadi pertama kiblatnya umat Muslim dunia itu pertama sholat itu kita ngadepnya ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya yang kedua adalah masjid kedua yang diletakkan Allah di muka bumi, bukan dibangun ya, tetapi Allah letakkan. Jadi pertama masjid yang Allah letakkan di muka bumi ini adalah Masjidil Haram yang berada di Mekah. Yang kedua ya adalah Masjidil Aqsa yang berada di negeri Palestina. Yang ketiga adalah apa keistimewaan dari Masjidil Aqsa? Beliau mengatakan masjid ketiga yang paling baik di dunia ini, di muka bumi ini. Setelah pertama berangkat daripada hadis Nabi SAW dikatakan janganlah kalian berpergian kecuali ketiga masjid. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. ثانيا أيها الأخوة الكرام، أرض فلسطين هي أرض الإسراء والمعراج. يقول الله عز
وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده. عبده من؟ عبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين. وفي قبة الصخرة بالمناسبة المسجد الأقصى بجواره قبة الصخرة، يعني دائما ما ترونه على السوشيال ميديا هذه القبة الذهبية هذه بداخلها يوجد الصخرة التي عرج منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. والمسجد الأقصى يعني هو مبنى بجانبه. وفي نهاية المطاف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء أجمعين في المسجد الأقصى. Lalu beliau melanjutkan setelah tadi beliau pertama memperkenalkan apa itu keistimewaan Masjidil Aqsa, ternyata beliau masih melanjutkan. Ya, beliau melanjutkan dengan pembacaan ayat Al-Isra. Beliau mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa hamba yang dimaksud di sini? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dikatakan dengan tujuan untuk menunjukkan kebesaran Allah, bahwasanya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berangkat daripada ayat ini beliau menjelaskan bahwasanya Masjidil Aqsa ini tempat terjadinya kejadian besar di dalam Islam, yaitu Isra dan Mi'raj. Jadi kejadian Isra dan Mi'raj ini juga salah satu fadilahnya adalah diperintahkannya sholat, Bapak. Jadi perintah sholat itu datangnya di kejadian Isra dan Mi'raj. Jadi beliau cerita Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ada satu tempat, jadi kalau Bapak sering lihat di internet, ada sebuah gambar masjid yang kubahnya warna emas. Ya, orang-orang suka bilang Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, orang suka bilang itu namanya Qubatus Sakhra. Qubatus Sakhra itu tempat ketika Rasul sudah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Rasul ke Qubatus Sakhra ini tempat naik diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nah, jadi kalau Bapak Ibu-ibu suka lihat di internet Masjidil Aqsa gambarnya hijau terus kubahnya warna emas, nah itu disebut dengan Qubatus Sakhra tadi. Nah, dari situ diangkat ke langit dan nantinya setelah dari langit tidak sampai satu malam, kita sebagaimana kita ketahui kisahnya, kembali lagi dan di tempat itu nanti dikumpulkannya para anbiya, para nabi-nabi. Jadi setelah mendapat perintah dari Allah kembali ke Masjidil Aqsa untuk bertemu atau berkumpul dengan para nabi-nabi di Masjidil Aqsa. Ardu Filastin ayyuhal ikhwatul kiram hiya ardul anbiya wal ulama. الذين الأنبياء الذين عاشوا في فلسطين وبأمر من الله جل وعلا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ومن الأنبياء الذين ولدوا في فلسطين سيدنا عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم. في فلسطين يوجد مقام سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام دفن في فلسطين وما زال قبره ومقامه موجود حتى الآن في فلسطين. من الأنبياء الذين عاشوا في فلسطين سيدنا إبراهيم، سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا يحيى، سيدنا زكريا، والكثير أيضا من الأنبياء. أيضا لماذا يعرف ما اسم مدينة غزة؟ يعني أهل مدينة غزة، مدينة غزة في فلسطين. مدينة غزة اسمها غزة هاشم. لماذا سميت بغزة هاشم؟ لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم بن عبد مناف
إلى فلسطين ودفن في مدينة غزة في مسجد في فلسطين اسمه مسجد السيد هاشم نسبة إلى جد النبي هاشم بن عبد مناف. Lalu beliau melanjutkan, apalagi ternyata keistimewaan dari negeri Palestina ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dikatakan bahwasanya negeri Palestina adalah negerinya para nabi-nabi dan para ulama. Beliau katakan. Apa contohnya? Beliau mengatakan ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dilahirkan di negeri Palestina. Lalu juga ada Nabi Allah Ibrahim yang bahkan dikuburkan dan kuburnya sampai hari ini masih berada di negeri Palestina. Lalu juga banyak nabi-nabi lain, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua nabi-nabi yang beliau sebutkan barusan adalah nabi-nabi yang lahir atau dibesarkan atau berdakwah sepanjang umurnya berada di kota atau berada di negeri Palestina. Nggak sampai di situ, beliau juga menjelaskan kota Gaza. Kota Gaza itu diberi nama Gaza Al-Hashimi. Apa maksudnya Al-Hashimi? Al-Hashimi adalah nisbahnya ke kakek Nabi Muhammad SAW, Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Hashim bin Abdul Manaf ini pada akhir hayatnya beliau pergi ke negeri Palestina dan meninggal di sana, meninggal di kota Gaza. Jadi kuat ikatan antara kota Gaza ini dengan kakeknya atau buyut-buyutnya Nabi Muhammad SAW. يعني يوجد منها الكثير من العلماء الذين فادوا الأمة الإسلامية منهم الإمام الشافعي. من منكم لا يعرف الإمام الشافعي رحمه الله عليه الذي يسيرون على مذهبه في إندونيسيا، صاحب المذهب الشافعي، والإمام ابن حجر العسقلاني، وسمي بالعسقلاني نسبة إلى مدينة عسقلان الموجودة في فلسطين. والإمام الشافعي رحمه الله عليه ولد أيضا في فلسطين في مدينة غزة. Lalu beliau melanjutkan setelah tadi beliau mengatakan bahwasanya negeri Palestina adalah negerinya para aulia atau para nabi-nabi dan para ulama. Beliau sudah menjelaskan tadi nabi-nabi, sekarang beliau menjelaskan siapa-siapa saja ulama yang berada atau dibesarkan di negeri Palestina. Beliau mengatakan Imam Syafi'i. Siapa yang tidak tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mazhabnya itu digunakan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Ternyata Imam Syafi'i itu lahir di kota Gaza, Palestina. Jadi Imam Syafi'i itu lahir di kota Gaza, dibesarkan di kota Gaza, Palestina, lalu pergi berpindah ke negeri Mesir, lalu meninggal di sana. Jadi ternyata Imam Syafi'i berasal dari Palestina, tepatnya di kota Gaza. Lalu siapa lagi? Beliau mengatakan ada sebuah ulama juga, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mungkin sebagian dari bapak-bapak yang ngaji atau taklim mungkin tahu, atau kalau yang nggak tahu biasanya ada nama kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Nah itu pengarangnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah Ibnu Hajar Al-Asqalani ini nisbah atau nama sebuah kota. Nama kotanya Asqalan. Asqalan ini hanya terletak beberapa kilometer dari kota Gaza. أرض فلسطين أيها الأخوة الكرام هي أرض الرباط والشهداء. أرض الرباط فلسطين منذ بداية التاريخ وهي تتوالى فيها الحروب حتى يومنا هذا. أرض الشهداء استشهد في فلسطين أكثر من 5,000 صحابي عندما ذهبوا محاولين تحرير بيت المقدس من المحتلين. حتى يومنا هذا فلسطين تعاني من الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 74 عاما. هذه الأحداث الجديدة. Lalu beliau melanjutkan apalagi keistimewaan dari kota Palestina. Beliau mengatakan negeri Palestina ini negerinya para syuhada, Bapak Ibu-ibu. Beliau mengatakan ada 5.000 sahabat yang meninggal di kota Palestina, di negeri Palestina ini dengan sebab apa? Untuk memperjuangkan atau membebaskan negeri Palestina. Nah, jadi 5.000 sahabat meninggal di negeri Palestina disebabkan untuk membebaskan negeri Palestina. Dan sampai hari ini beliau mengatakan negeri Palestina masih berusaha untuk merdeka. 74 tahun negeri Palestina dijajah oleh Israel,
yang sampai hari ini mungkin Bapak sebagian melihat berita beberapa hari yang lalu terjadi sebuah bentrokan di negeri Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa. لن نحدثكم عن فلسطين في القرون الماضية القديمة السابقة، يعني يكفي أن نتحدث عما يحدث بها اليوم. ربما أغلبكم إن لم يكن جميعكم عندما يتصفح في السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي يرى الكثير اليوم من الفيديوهات لاقتحامات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاشتباكات بينهم. حتى اليوم الاشتباكات موجودة منذ 3 أو منذ 4 عاما كل يوم، ونحن قادمون إلى المسجد في السيارة نشاهد الفيديوهات يعني التي صورت في الصباح من اقتحامات في المسجد الأقصى وخارج المسجد الأقصى والإصابات والشهداء والأسرى. فهذا ما يحدث حتى يومنا هذا، ويتجدد كل يوم نسمع الأخبار الجديدة في المسجد الأقصى وفي فلسطين كافة. Lalu beliau melanjutkan, beliau berkata, saya tidak berbicara tentang bagaimana 74 tahunnya negeri Palestina terjajah. Beliau ingin bercerita sedikit bahwasanya hari ini atau minggu-minggu ini terjadi sebuah kejadian yang sangat memilukan bagi beliau pribadi. Beliau mengatakan negeri Palestina diserang lagi oleh Zionis Israel, dan setiap hari beliau membuka sosial media berita tentang Palestina karena beliau datang dari negeri Palestina, beliau sangat peduli dengan negerinya. Beliau melihat setiap hari selalu ada kejadian, setiap hari pasti ada korban, baik itu di dalam Masjidil Aqsa maupun di sekitaran Masjidil Aqsa. Setiap hari ada yang terluka, setiap hari ada yang ditangkap, setiap hari ada yang meninggal, dan seterusnya dan seterusnya. Kejadian ini sampai hari ini terus terjadi Bapak Ibu sekalian. Ayyuhal kiram, walakinna mutayaqqinin 'ala yaqin anna hadhihi al-ard ستتحرر قريبا. لماذا؟ لأننا نثق بالله عز وجل، نثق بوعد الله عز وجل لنا. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يخاطب الله عز وجل في هذه الآية بني إسرائيل: إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إذا فعلتم صالحا فهذا لأنفسكم، وإن أسأتم الفعل فهذا سينقلب عليكم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، من الذي يسوء وجوهكم؟ المسلمين الذين سيحررون المسجد الأقصى ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد. ما المقصود بالمسجد هنا؟ المسجد الأقصى. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. قالوا العلماء التفسير: كانت أول مرة عندما دخل صلاح الدين الأيوبي فاتحا ومحرر المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين، وليتبروا ما علوا تتبيرا، بمعنى أن المسلمين سيقضوا على كل ما علا به جيش الاحتلال الإسرائيلي أو بني صهيون أو أيا كان مسماهم، ولكن في النهاية ستحرر فلسطين، ستحرر بوعد من الله جل وعلا. Lalu beliau melanjutkan bahwasanya harapan beliau kepada negeri Palestina, suatu saat negeri Palestina ini dapat merdeka daripada jajahan Israel. Beliau sangat yakin karena ada janji Allah yang tadi ayatnya beliau bacakan, yang artinya yang beliau katakan bahwasanya jika Allah akan menunjukkan suatu kebaikan,
kebaikan itu hanya akan untuk diri kalian, maksudnya orang-orang Israel. Jika dia berbuat baik, berbaik untuk dirinya. Jika dia berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Dan di akhir ayat dijelaskan bahwasanya akan nanti terjadi kejadian-kejadian, nanti umat Islam akan dapat masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Dan apa maknanya? Jadi dikatakan di sini yadkhulul masjidah, dikatakan masuk ke dalam masjid. Masjid di sini yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa. Jadi janji Allah bahwasanya nanti Masjidil Aqsa akan merdeka dan kita akan dapat masuk ke dalam Masjidil Aqsa insyaallah. Karena ini adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala. نختم بهذا أيها الأخوة الكرام. أرض فلسطين هي أرض المحشر والمنشر. فعن مولات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من النبي تسأله يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم أرض المقدس هي أرض المحشر والمنشر. ماذا يعني أرض المحشر والمنشر؟ يوم القيامة، يوم الحساب، عندما يحاسب الله جل وعلا جميع خلقه في يوم القيامة، يأتون من جميع أنحاء العالم، من إندونيسيا، من ماليزيا، من الصين، من الهند، من كل أنحاء العالم يتجهون إلى فلسطين. هذا ما يسمى بالمحشر، أرض المحشر والمنشر ألا وهو الحساب. ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه ويقول إيتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه تعادل 1000 صلاة في غيره. فتسأل ميمونة يا رسول الله ومن لم يستطع أن يتحمل إليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فليهدي إليه زيدا يسرج في قناديله فإنه من أهدى إليه كمن صلى فيه. بعد إذنك الحاج الذي يقوم بالتصوير لم يضغط على الفيديو. Videonya belum dipencet, Bang. Zip, kamil. Ya, sekarang mulai. Ya, betul. Lalu beliau melanjutkan cerita penutup. Beliau mengatakan ini penutup. Beliau tidak ingin berlama-lama karena sudah cukup panjang beliau berbicara tadi. Beliau berkata, negeri Palestina ini ardul mahsyar wal mansyar. Kita sering dengar ya, yaumul mahsyar, ya kan, dikatakan nanti kita akan dikumpulkan. Nah, jadi maksudnya negeri Palestina ini adalah negeri tempat berkumpulnya nanti umat seluruh dunia dan tempat dibangkitkannya. Jadi nanti di akhir zaman seluruh manusia di muka bumi ini, mau yang datang dari Indonesia, mau dari Malaysia, dari Australia, dari Amerika, semua bakal dikumpulkan di negeri Palestina dan akan dibangkitkan di sana. Akan yaumul hisab, beliau katakan mansyar di sini sebut yaumul hisab. Jadi negeri Palestina ini adalah negeri yang nanti akan berkumpul seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini. Lalu beliau membacakan sebuah hadis dari Maimunah. Maimunah adalah pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah meminta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW tentang Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah, berikanlah aku fatwa tentang Baitul Maqdis. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, datang dan sholatlah di dalam Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena sholat di dalam Masjidil Aqsa lebih baik 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid lainnya. Lalu nggak sampai di situ, Maimunah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika tidak mampu? Jadi hadis ini sebenarnya cocok dengan keadaan kita saat ini. Saat ini mungkin kita nggak mampu untuk pergi ke negeri Palestina. Kita tahu sulitnya seperti apa, keadaan di sana juga tidak memungkinkan kita untuk berkumpul atau untuk sholat di dalamnya. Jadi pertama dikatakan datangilah dan sholatlah di dalamnya. Karena sholat di dalam Masjidil Aqsa 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid lainnya. Lalu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita nggak mampu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, jika kamu tidak mampu, maka hadiahkanlah kepada mereka minyak untuk menerangi lentera-lentera rumah mereka. Karena maksudnya apa? Jadi biar mereka tetap hidup dalam keadaan sulit seperti apapun, kita harus menghidupi mereka. Jadi kalau kita nggak bisa datang, kita hidupi mereka. Jangan sampai rumah mereka, kalau bahasanya kita, jangan sampai kompornya nggak ngebul gitu. Nah,
Dikatakan jangan sampai rumah mereka ini minyaknya ini habis. Kenapa dikatakan? Karena ketika kita memberikan minyak kepada mereka, sama saja pahalanya sebagaimana kita sholat di Masjidil Aqsa, yang artinya kita mendapatkan 1000 kali lebih baik sholat dibandingkan di masjid lainnya. Ila huna ayyuhal ikhwatul kiram, hatta la util alaikum, nakhtim ila hadha al-hadd. Nas'alullah jalla wa ala an akun qad afattukum bi hadhihi al-ma'lumat, wa nas'alullah jalla wa ala an yataqabbala minna wa minkum jami'an, wa nas'alullah jalla wa ala an yajma'ana في بيت من بيوته، أن يجمعنا في جناته خالدين فيها أبدا، وأن يجمعنا في المسجد الأقصى نصلي جميعا محررين فاتحين المسجد الأقصى. آمين آمين يا رب العالمين. هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lalu beliau menutup ceramahnya, beliau mengatakan tanpa harus memperpanjang lagi apa yang saya sampaikan, beliau mengatakan terima kasih sebelumnya dengan keadaan seperti ini. Beliau berharap apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat, dapat bapak-bapak pulang dari sini mendapatkan sesuatu yang baru, terutama informasi tentang Palestina atau keutamaan-keutamaan negeri Palestina. Jadi ketika kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Ketika kita sudah mengetahui negeri Palestina, rasa cinta kita terhadap negeri Palestina ini akan berkembang, karena kita tahu negeri Palestina tadi ternyata negerinya para nabi-nabi. Lalu beliau mengatakan harapan beliau sebagaimana kita berkumpul malam hari ini, ya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan beliau juga berharap mudah-mudahan kita nanti dapat dikumpulkan oleh Allah untuk dapat sholat di dalam Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari beliau, dan saya juga minta maaf kurang lebihnya dalam penerjemahan. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا ربنا فيمن عافيت وتولنا يا كريم فيما توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا ومغفرة لذنوبنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم بقوتك ارفع راية الدين. اللهم وكن مع إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم وكن مع إخواننا المسلمين في المسجد الأقصى يا كريم. اللهم وطهر المسجد الأقصى من دنس يهود وارزقنا فيه صلاة ربنا قبل الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تجعل إندونيسيا أمنا وسلاما. اللهم إنا نسألك أن تجعل إندونيسيا أمنا وسلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا يا كريم مع الأبرار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة